आजिकाली दुनिया रे सबु लोक लोन बा ऋण पाई चिंतित। एही लोन बा ऋणरू मुक्ति पाइबा पाई समस्ते चेष्टा करुछन्ते। आजी आमे कथा हेबा केउं केउं कारणरू आमे लोन बा ऋणरू मुक्त होई पारु नाहु बा लोन बा ऋणरू मुक्ति हेबा पाई हमकु कोन कोन करबाको पड़िबो। नमस्कार, मु मनोज, आपण देखुछन्ती लवली बॉय मिरोत्र आउ गोटे वीडियो। आजी आमे शिखिबा लोन बा ऋणरू आमे मुक्त हेबा केमिति बा लोन मैनेजमेंट केमिति करिबा। विशेष करी एही पांचटी उपाय अवलंबन कले आपण लोन बा ऋणर रिपेमेंट करि पारिबे। चलन्तु जानिबा गोटिए परे गोटिए उपाय। प्रथम, नो नीड टू शो ऑफ बा समाज रे देखै हेबा किछि दरकार नाही। क्षेत्र रे आमे देखै हेबा पाई बा समाज रे निजर स्टेटस मेंटेन करिबा पाई लोन बढ़ाई देई थाउ। लोक माने ईएमआई रे महंगा लैपटॉप बा आईफोन किनी थांती और महंगा ड्रेस भी किनी थांती। लोक मानक सामना रे निजको धनी देखेबा पाई एही सबु काम पाई सेमाने निजर सेविंग को नष्ट कर दी थांती बा बेले बेले लोन बा ईएमआई रे जिनिस किनी थांती। आपण जदि चाहुचंती आपणकर लोन रु मुक्ति पाइबा पाई बा ऋण मुक्त हेबा पाई ताहले एही सबु जिनिस पाई आपण लोन नियंतु नाही बा ईएमआई करंतु नाही। आपण आपणकर बजेट अनुसार जिनिस किनिबा दरकार। एही सबु काम पाई आपण नुआ लोन बा ईएमआई न करिकि आपण निजर पुराना लोन फिनिश करिबारे लागिबा दरकार। सबु बेले चेष्टा करंतु निजर एसेट क्रिएट करिबा पाई। आपण निजर जागा किनिबा पाई बा कमर्शियल प्रॉपर्टी किनिबा पाई लोन नै पारिबे, किंतु आउ कोनोसी कारण पाई लोन नै पारिबे नाही। ध्यान रखंतु लाइफ आपणकर, लोन भी आपणकर, तेणु समाज रे देखेबा पाई टंका खर्च करंतु नाही। जदि एही अभ्यास आपण रखि नाहंती ताहले आपण लोन शीघ्र रिपेमेंट करि पारिबे। द्वितीय, स्टॉप टेकिंग न्यू लोन बा नुआ ऋण नियंतु नाही। लोन बा ऋण परिपूर्ण न हेबार आउ गोटे कारण हेउछि जे आपण पुराना लोन को न सुझिबा पूर्वरु ही नुआ लोन नै नेउछन्ती। लोक मानको लागुछि हमर एसेंशियल रिक्वायरमेंट को पूर्ण करिया पाई, घर चलाइबा पाई बा हम निज बजेट को मैनेज करिया पाई लोन नेबा निहाती दरकार, किंतु आपण को एमिति करिबा दरकार नाही। आपण जदि सतरे ऋण मुक्त हेबाकू चाहुचंती ताहेले नुआ लोन नियंतु नाही। आपणकर घर निहाती अति आवश्यक जिनिस, किरानी जिनिस बा परिबा को सबु बेले नगदरे ही किणंतु। नगदरे खर्च करिया द्वारा आपण भाबी चिंती की खर्च करचंती। जदि गाड़ी रे पेट्रोल भरिबार अछि ताहेले आपण कैश बा डेबिट कार्ड रे ही भरंतु। आपण क्रेडिट कार्ड रो यूज जमा करंतु नाही। आपण एही सब नियम पालन कले आपणकर लोन जल्दी शेष होई जिवो। तृतीय, लोन पाई आपण काहाकू दोष देई पारिबे नाही बा डोंट ब्लेम फॉर योर लोन टू एनीवन। आपण जानि रखिबा दरकार जे आपण जो लोन नै छंती सेहिति पई आपण काहाकू दोष देई पारिबे नाही। आपण एथि पई आपण निजर परिस्थिति बा अल्प रोजगार को दोष देई पारिबे, किंतु अन्य काहाकू दोष देई पारिबे नाही। आपण नेइथिबा लोन केवल आपणक कारणरू ही होई थाए। आपण जदि भाबी विचारी बा चिंता करी काम करंती तेबे आपणको लोन नेबाकू पड़िबनी। आपणको एक्सेप्ट करिबाकू पड़िबो जे लोन मु नेइछि ओ मोते ही परिशोध करिबाकू पड़िबो। जदि आपण एही लोन पाई का ऊपर दोष दियंती सेते बेले आपणको लोन रिपेमेंट करिबाकू इच्छा हेबनी बा आपण लोन रिपेमेंट करिबारे डेरी कर देबे। जदि आपण लोन रो दायित्व निजे ही नेबे ताहले आपण अति शीघ्र रिपेमेंट करिबे ओ ऋण मुक्त होई पारिबे। 4, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस बा निज खर्च को कंट्रोल करिबा। केही भी लोन एइथि पई नै थांती जे निज पाखरे पैसा नथिबा कारणरू। निजर रोजगार बढ़ाइबा एते सहज तो नुह, तेणु आमको निजर खर्च को कंट्रोल करिबाकू पड़िबो। कारण आपण जेते टंका बंचाइबे सेते शीघ्र आपणक लोन रो रिपेमेंट करि पारिबे। आरंभ रे किछि असुविधा तो निश्चय लागिबो, किंतु पर पर एहा आपणकर लोन रिपेमेंट रे बहुत हेल्प करिबो। आपणकर आजिर एही असुविधा आपणकर आगामी दिन को खुशी रे भर देबो। आपण लुण लंका सहित भात खाई नियंतु
ଓ ନିଜର ପୁରୁଣା କପଡ଼ାକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପିନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ ଓ ବାହାରେ ବୁଲିବା ବା ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଥିରେ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ସେସବୁରେ ଆପଣ ଲୋନ୍ ରିପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ ଶୀଘ୍ର ରିପେମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। 5. ମେକ୍ ଏ ପ୍ରପର୍ ପ୍ଲାନ୍ ବା ଲୋନ୍ ରିପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନିଜର ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 5,000 ଟଙ୍କା ବା ଗୋଟିଏ ଫିକ୍ସଡ ଆମାଉଣ୍ଟ ଜମା ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଅଛି, ନା UPI ଅଛି ବା କୌଣସି ଏମିତି ସୁବିଧା ନଥିବା ଦରକାର ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ ଯିବା ଦରକାର ବା ନିଜର ଚେକ୍ ଦେଇ ହିଁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜର ଛୋଟ ମୋଟ ଅସୁବିଧାରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବା ସେହି ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଲାଗିବ ବା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବ ଆପଣ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ଖର୍ଚ୍ଚର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ଖର୍ଚ୍ଚର ସବୁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ତାଲିକା ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେମିତିକି ଫୁଡ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ସ୍କୁଲ ଫି, ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ, ହୋମ୍ ଲୋନ୍ର EMI, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ, ଫୋନ୍ ରିଚାର୍ଜ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ହିଁ ରହିବ। ଏହିସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଅତି କମରେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି ଟୋଟାଲ ଆମାଉଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ନିଜର ସାଲାରୀରୁ ବାହାର କରି ଅଲଗାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆପଣ ନଗଦରେ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଉଧାର ନ ନେବେ ଯେମିତି। ଏହାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଲୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଲୋନ୍କୁ ଲେଖନ୍ତୁ ଓ ପରେ ପରେ ଏହାକୁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଛୋଟ ଲୋନ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ରଖନ୍ତୁ ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖନ୍ତୁ ଓ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲୋନ୍କୁ ଲାଷ୍ଟରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର ସବୁ ଲୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତି ମାସର EMI ପେମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଯଦି କିଛି ଟଙ୍କା ବଳିଯାଉଛି ସେହି ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଲୋନ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଓ ଏହିପରି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ମାସରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଲୋନ୍ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଉପାୟରେ ଆପଣ ନିଜର ଛୋଟ ଲୋନ୍ର ଟେନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆଗରୁ ହିଁ ଶେଷ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଲୋନ୍ ରିପେମେଣ୍ଟ କରିବା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗୁଆ ହୋଇଯିବେ ଓ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଲୋନ୍ଟି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ତାର EMI ଓ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପେମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋନ୍ରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପେମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତ ଲୋନ୍କୁ ଶେଷ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି 5ଟି କଥା ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ବା ଆପଣ ଋଣମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଏମିତି ସେଭିଂ ଓ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋନ୍ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଇନକମ୍ ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ହେଉଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ। ଆପଣ ଯଦି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଜଣେ ସେବି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର। ମୋର ନମ୍ବର ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନରେ ବା ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ପାଇପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।